हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर सॉरी +3 फर्स्ट ईयर रो सेकेंड सेम पिलामानकर मेजर पेपर 3 रो यूनिट 3 रो टॉपिक होची सबुज राजनीति सिद्धांत रो आमे टॉपिक गोटे देखिबा कोन सब टॉपिक होची भूमंडलीय उष्णन बा ग्लोबल वार्मिंग ऊपर आमे देखिबा एटे पॉलिटिकल बेसिस रे हैला आज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट भूमंडलीय उष्णन बा वायुमंडलीय उत्ताप वृद्धि एक प्रकार सबुज गृह प्रभाव द्वारा भूपृष्ठर हाराहारी तापमात्रा वृद्धि हुए। अंगारकाम्ल अन्य सबुज गृह गैस मान निर्गमन मुख्यतः जीवाश्म इंधन और प्राकृतिक इंधन यथा कोयला पेट्रोल आदि दहन और जंगल ह्रास कारण होता है। सबुज गृह उद्भिद गुड़े स्वाभाविक प्रक्रिया अम्ल करण आदि को सबुज गृह गैस गुड़िक शोषित कर परिवेश को प्रदूषण करती। मात्र जंगल ह्रास अन्य कारणों विश्वर सबुज आस्तरण कमी जावा बेले अन्य पक्षर अंगारकाम्ल भली विषाक्त गैस मान परिमाण वृद्धि पाउछ। वायुमंडल में एमानकर अत्यधिक उपस्थिति धरापृष्ठर महासागर उत्ताप वृद्धि सहायक होउछि। महाकाशर पृथ्वी को आने देखिले जनाजिबो जे वायुमंडलर मुख्य अंश गोटे पियाज चपार मोटे सह प्राय समान। वायुमंडल प्रथम 6 माइल मध्य वायुमंडल जलवायुर स्थिति निर्णय होते जेहेतु वायुमंडल में यह पतला आस्तरण को प्रभावित करने मानविक प्रक्रिया गुड़िक सक्षम तेणु विश्वर तापमात्रा वृद्धि मुख्यतः मानवकृत अटे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सबुज गृह गैस हेउची जलीय बाष्प बा वाटर बफर जहाँ मानव जाति द्वारा सीधा सड़क यथेष्ट परिमाण सृष्टि हुए नहीं। पुणी स्थानीय स्थिति अनुसार जलीय बाष्प सहजरे घनीभूत हुए अथवा उड़ी जाए। तेणु प्रचलित स्थिति अनुसार जलीय बाष्प तुरंत व्यवस्थित हुए बा खाप खुआए। मात्र अंगारकाम्ल गैसर सामान्य वृद्धि भी वायुमंडल तापमात्रा प्रति यथेष्ट वृद्धि करें। उद्जान हाइड्रोजेन होची एक परोक्ष इनडायरेक्ट सबुज गृह गैस जदि अम्लजान जैविकजान ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजेन होची वायुमंडल मुख्य उपादान सेमाने किंतु सबुज गृह गैस नुहंती। सेहीपरि आर्गन मध्य एक सबुज गृह गैस नुहे कारण सबुज गृह गैस एक अणु बा मॉलिक्यूल रो 2 रु अधिक परमाणु एटम रोचे जार अम्लजान जैविकजान अणुरूप यथाक्रमे O2 N2 रे नहीं। अन्य पक्षर सबुज गृह गैस यथा अंगारकाम्ल CO2 रे अणुर 2 रु अधिक परमाणु थिबार सेगुड़िक आभ्यंतरीण कंपन इंटरनल वाइब्रेशनल मोड्स रही जार अति दीर्घ लाल रश्मि विकिरण को शोषण और पुनः विकिरण करें एवं परिमाण स्वरूप सबुज गृह प्रभाव सृष्टि होता है। अधिकंतु अंगारकाम्ल गैस वायुमंडल दीर्घकाल एपरिक शह शह वर्ष धरी रही पारे प्रायतः अविचलित और स्थिर रोथिबारु यह प्रक्रियाशील कारक परिवर्ते एक नियमकारी कारक रूपे व्यवहार प्रदर्शन करें। मनुष्य मानक द्वारा पशुमंडल अंगारकाम्ल घनत्व प्राय 30% वृद्धि पाई जहाँ अति उच्च धरणर वृद्धि। जीवाश्म इंधन प्राकृतिक इंधन यथा कोयला पेट्रोल आदि दहन बिजुली शक्ति उत्पादन परिवहन एवं उत्पत्तिकरण सीमेंट उत्पादन आदि जो प्रतिवर्ष सारा विश्व प्राय 2200 कोटी टन अंगारकाम्ल गैस वायुमंडल निर्गत होची। एथिरे मध्ये 1/3 बिजुली शक्ति उत्पादन अन्य 1/3 परिवहन बाकी अन्य 1/3 अवशिष्ट सूत्र गुड़िकर सृष्टि होता है। यह थिला हमर कौन ना ग्लोबल वार्मिंग बा भूमंडलीय उष्णन विषय एवं आम देखा जलवायु परिवर्तन बा क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन होची पाणीपाग ढांचा एवं परिवर्तन जनित एक परिसंख्यानगत आवंटन जेतेबेले परिवर्तन परिवर्तित काल पर्यंत दृष्टि रहे एपरिक 10 वर्ष आरंभ कर नियुत वर्ष पर्यंत भी रही पारे। जलवायु परिवर्तन साधारण हाराहारी पाणीपाग स्थितिर परिवर्तन किंबा चतुर्पार्श्वर पाणीपागर दीर्घकालीन हाराहारी पाणीपाग स्थिति समय परिवर्तन को सूचित करे। उदाहरण स्वरूप अधिक किंबा स्वल्प चरम पाणीपाग घटना को निया जाय पारे। जलवायु परिवर्तन कारण एवं कारक गुड़िक मध्य रही जैव प्रक्रिया बायोटिक प्रोसेस पृथ्वी ग्रहण कर सौर
ବିକିରଣର ଭିନ୍ନତା, ଭୂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୌଳିକ ଶିଳାସ୍ତର ଚଳନ, ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାଛଡ଼ା ମଣିଷକୃତ ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ଥିଓରିଟିକାଲ ମେଥଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଡେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନଥିରୁ ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କେଉଁ ହାରରେ ପୃଥିବୀ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କେଉଁ ହାରରେ ତା ଶୂନ୍ୟତା ମିଶିଛି, ତାହା ପୃଥିବୀର ତାରତମ୍ୟ, ଭାରସାମ୍ୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପବନ, ମହାସାଗର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବାଧ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେଉ କି ବହିରାଗତ ହେଉ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ, ଦ୍ରୁତ, ମନ୍ଥର ଅଥବା ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାୟୁଚାଳିତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ପାଉଁଶ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ଫେରାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମହାସାଗର ଜଳର ଉଷ୍ଣତା କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ପଦ୍ଧତି 5ଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଅନୁଚ୍ଚ ଉତ୍ତାପମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭଳି ବିପଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାରପୂର୍ବକ 1998 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମେଟେରୋଲଜିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା WMO ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା UNEPର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆନ୍ତଃସରକାର ସ୍ତରୀୟ ବିଶାରଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା IPCC ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଂଗଠନ 2 ଗୋଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ବିଶାରଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେତେକ ହଜାର ପ୍ରାଧିକରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବିଶାରଦ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷକୃତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବୈଷୟିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚନା ଆକଳନ କରିବା। ଏହା ମଣିଷର ନୂତନ ଗବେଷଣା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ନାମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଟପିକ୍ ସେଇ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସବୁଜ ରାଜନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସବୁଜ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।